Salam alaikum. Mali kono Mali konka ka befo. Ka fo onyana ko en prelindo. J'espère que be prelindo. Le 10 janvier. Le 10 janvier, ambe wuluwele dake. Beka bo le 10 janvier. Kata Fransi mimba andusukuna mimba an hakilila mimba an kono dusukasi mimba an kono angata kata Fransi gen ka wanga jamana kono. Yes, Fransi kan ka gen musman kan ka boy barkani kan ka boy accord d'Alger no obena bla en pratique au kan ka suspendu a kan ka annulé. Malien min b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ko ni Faransi taara ko tuma k'an b'a kɛ cogo di Faransi bɛ yen an ma nafa ye Faransi la Faransi nana don min na Faransi accueillir ka ɲɛ Faransi kunbɛra ka ɲɛ sabula an kun hakili bɛ fɛn dɔ de ma bon n'i y'a ye bi an ko Faransi ka taa sabula an y'u wele ko min kama u m'u jɔyɔrɔ fa Musman nafate musmana Mali kɔnɔ an b'a fɔ bravo Banyangara kaw minnu ye musman gɛn tile fila in na an b'a f'u ɲɛna aw merci beaucoup vraiment bravo à vous ne badenw wallahi ni Faransi bɔra ni musman bɔra yen ɲɛ bɛ sɔrɔ an ka kow la sabula biɲɛkɛla ɲinina de sen dalen don biɲɛkala kan an bɛ appel lancer vidéo in tɛ janya a tɔ kɛra pango kelen ni ɲɛ wawa ye le 10 janvier à partir de 14h bɛɛ ka bɔ place d'indépendance bɛɛ de ka bɔ ka taa yen ka taa wele lamɛn dɔwɛrɛ tɛ fɔ yɔrɔ ne sago ma kɛ o na ne sago kun don wallahi de ala ye min bɛna kɛ hali le 10 a kun tɛ kɛ ko wɛrɛ de kun bɛ kɛ an kun kan ka bɔ de k'a fɔ i bɛ ka démissionner i bɛ ka bɔ yen parce que mɔgɔw ma min faamu an bɛ ka kɛlɛ caya an yɛrɛ ma quoi i k'i si kɔ la o ka fisa ni kɔ lamini ye n'i bɛ ka bɔra yen bi Faransi taara n'i bɛ ka bɔra yen bi musman taara n'i bɛ ka bɔra yen bi accord d'Alger avait annulé parce que c'est lui qui est le signataire il l'a signé et si le signataire n'est plus là cela veut dire que ni nafate ni shi la en ce moment an bɛ tila ka na négociation kura de daminɛ négociation kura de kun kan ka daminɛ mais i b'a dɔn ko ka ca mais an ka kɛ tan a ka kɛ tan dɔrɔn Faransi ka taa parce que n'i y'a mɛn IBK Faransi de fana b'a kɔkɔrɔ n'a kɔni kun danna ne ma wallahi de hala ye hali an kun da tɛ maga Faransi la an bɛ bɔ de 10 k'a fɔ ko n'i bɛ ka ma jigin ka bɔ n'a ma démission arandi an tɛ don o ye ne ka suya ye mais malheureusement o tɛna kɛ donc k'an ka bɔ i bɛ ka jɛɲɔgɔn jugu i bɛ ka kɛmɛ faso ta k'a di maa minnu ma i bɛ ka y'an ka faso feere maa minnu ma k'an ka taa ka t'olu gɛn k'an k'a f'u ɲɛna k'a ka ɲi ten ko n'a tout compris k'u nana min na Mali la k'an y'a faamu k'a ka ɲi ten k'an k'u ka taa k'an yɛrɛ bɛ se k'an ta ɲɛnabɔ wallahi an yɛrɛ bɛ se il faut que Maliens k'a dɔn sɔrɔsiw b'an bolo cɛfarinw b'an bolo minɛn de t'u bolo wallahi minɛn t'u bolo ni minɛn bɛ ninnu bolo ne ko rebelle yɛrɛ cayalen maa joli don ne ko jihadiste yɛrɛ cayalen maa joli don jihadiste minnu donna presque o caman sara sa tɔnin tɛ bɛrɛ ye bilen o minnu donna fan wɛrɛ fɛ wa min f'i ye aw ɲɛna jihadiste minnu bɛ Mali kɔnɔ a kana k'aw kɔnɔ k'a bɛɛ ye filaw ye dɛ montage b'u la infiltration b'u cɛ la tuma dɔw bɛ kɛ u b'a fɔ ko ye jihadiste dɔw faga i bɛ taa sɔrɔ nationalité wɛrɛ de b'u kunna min tɛ malien ye Mali yɛrɛ de ferekera fo k'a ɲagami an t'a dɔn hali an bɛ min kɛ bilen minnu y'o jihadiste ninnu dilan k'olu bila an fɛ yen Mali la minnu kɛmɛ ka rebelle ninnu fana kɔkɔrɔma don nin tɛ maa si ye i mana nin munumunu cogo cogo nin bɛɛ occidentaux ye mais occidentaux fana
pour que ka se ka ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ fo yan'u ka ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ fo k'o ni Mali denjugu dɔ de bolo ka don ɲɔgɔn bolo mais n'Ala sɔnna ma an b'a bɛɛ ɲɛnabɔ kelen kelen n'Ala sɔnna ma maa si tɛ toléré Mali ko in na n'i y'a kɛ ka ɲɛ a bɛ f'i ye n'i y'a kɛ ka jugu n'i y'a kɛ ka juguya i buruju 7 b'a dɔn qui tu es. Nous on dit le Mali d'abord, pas la famille d'abord, le Mali d'abord. On lutte pour le Mali. On ta ye Mali ko de fɔlɔ hali kunu surasi maa 5 u ye maa 5 de fɔ an ɲɛna dɛ ni maliyɛn k'i ma maa 5 i b'a sɔrɔ maa 18 maa 20 sara ye an bɛ tasibila k'u ye k'a fɔ ko Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma maa kelen kun b'o cɛla ye surasi minnu sara kunu o maa kelen o taara kɔsa in na sabula a bɛ rebelle ninnu a bɛ jihadiste ninnu ka wo yɔrɔ dɔn a b'u sigi yɔrɔ dɔn a kun ka fari jihadiste ninnu ma ni fɛn bɛɛ ye u y'a dɔdɔ k'a dɔdɔ u y'a kelen sɔrɔ don min na u y'a kankari sabula a kun bɛ k'u ka tɛ se maa ninnu dɔnnen don koyi maa ninnu jihadiste ninnu sigilen don yɔrɔ min na Mali kɔnɔ u dɔnnen don mais se tɛ k'u ma u bɛna kana tiɲɛni kɛ ka taa kunu nana kana tiɲɛni kɛ an ka sɔrɔsiw yɛlɛla mini de kan ka mini exploser n'u ye maa 5 kɛra furujatɔ ye kunun tugun maa 5 donna furuja la kunun tugun fɔlɔtɔ caman bilala kunun tugun donc na aw ko nafa bɛ faransi la anw ma nafa ye faransi la peut-être aw ye nafa dɔ ye faransi la peut-être que aw bɔra faransi ka nafa dɔ ninnu ma maliyɛn denw la majorité des maliens an ma bɔ faransi ninnu ma an ma faransi ka nafa ye 5e puissance mondiale diɲɛ sɔrɔsi modèle bɛɛ bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ mais diɲɛ don o don joli bɛ boli an ka dugukolo sanfɛ diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ bɛ yen mais diɲɛ don o don dugukolo sanfɛ ni dɔ ma dɔ da ka kan tigɛ yɔrɔ dɔ bɛ exploser min bɛ fɛngɛ ni dɔ ye halisa ka an ka ninnu to yen ko ninnu bɛ k'an kisi kisi bɛ min funu bɛ ka aw kisi peut-être u bɛ ka aw garder duguladenw kana se aw ma peut-être u bɛ ka aw de sécuriser mais u tɛ ka maliyɛnw sécuriser dɛ peut-être la France est là pour vous mais ils sont pas là pour les Maliens nous on veut que an ka kɛlɛ ka nɔgɔya an bɛ fɛ an k'a fɔ alhamdulilayi ten an ka jamana kɔnɔ wa ne baden misima taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a teliyara san 15 wallahi n'an ma wuli k'an jɔ ni misima min b'an kunna a bɛ san 30 kɛ Mali kɔnɔ a tɛ taa a bɛ san 30 kɛ Mali kɔnɔ a ka taa a tɛ taa wa misima ka parcours casque bleu yɔrɔ n'u taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ tɔgɔ kura de da u la sinon casque bleu de don casque bleu ma nafa ɲɛ diɲɛ yɔrɔ si casque bleu taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u ma nafa ɲɛ casque bleu taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u ma baara kɛ tiɲɛni kɔ ni kɔni ko sunkuru tukɛ ɲuman ka kɔnɔ da walidenw na u bɛ se o ɲuman kɔni na sinon casque bleu ma nafa ɲɛ diɲɛ yɔrɔ si video in tɛ fɛ a ka jɛɲɛ kɔfɛ an bɛ tila kana don misuma kan misuma ye casque bleu ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ u taara yɔrɔ min na n'u ye dégâts min lase yen an b'a ta depuis 1950 ka jigin nafa t'u la diɲɛ yɔrɔ si u taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u ma nafa kɛ yen u ma nafa kɛ u bɛna nafa kɛ anw de fɛ yan anw de minnu nafa ye wa misuma ka magasin Dakar la Seware don min na engrais jɛma min yera a kɔnɔ de ni engrais ye n'o base de bɛ kɛ ka explosif ninnu dilan n k'o yera ye munna misuma ma ɲininka o yera aw ka magasin kɔnɔ kun jumɛn na o laisser passer ten munna misuma ɲɛmɔgɔ français Barka ni français misuma français nin bɛɛ ye français ye école d'ingé min signena français nin bɛɛ ye français ye mais nous ne sommes pas en France nous sommes au Mali nous sommes maliens donc maliens an ka wuli an ka taa fɔ faransi k'a ka kasaw cɛ ka bɔ an ka dugukolo sanfɛ le Mali nous appartient anw de ta don wa ne dalen don a la ni occidentaux sen bɔ an ka ko la an yɛrɛ dama tɛ dɛsɛ k'a tɔ ɲɛnabɔ sabula furuɲɔgɔnya bɛ anw fɛ yen balimaya bɛ anw fɛ yen sinjiya bɛ anw fɛ yen nimɔgɔniya bɛ anw fɛ yen sananguya bɛ anw fɛ yen an tɛ dɛsɛ ɲɔgɔn na jugu de sen donna la o de ye Mali halaki ta sinon bi ma rébellion kɛlɛ bila Mali kɔnɔ a ma deli ka kɛ tan donc kuma lasurunyara
an ka bɔ an ka taa fɔ faransi ye ko merde an ka taa fɔ faransi ye ko merde qu'on a tout compris k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni IBK ko k'a tɛ kɛ k'o fana tɛ bɛn a ma IBK fana ka kasaw cɛ ka fara faransi kan de toute façon an tɛ faransi ka présence fɛ Mali kɔnɔ maa ma n'i ko k'i bɛ faransi ka présence fɛ Mali kɔnɔ wallahi an b'i fara faransi kan ni baara in le 10 janvier a ka kɛ ko de fo diɲɛ ka min nakali a ka kɛ ko de fo faransi yɛrɛ k'a dɔn ko nous sommes réveillés na ala sɔnna ma faransi bɛna dɔn ko nous sommes réveillés aussi donc le 10 janvier bɛɛ ka bɔ na ala sɔnna ma an ka taa place d'indépendance la ka taa yen ka taa fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ France dégagée la France n'a qu'à dégager IBK n'a qu'à dégager avec la France parce que u jatigi y'ale de Mali kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna caman ni faransi b'a aw bolo faransi tɛ anw bolo faransi tɛ foyi ɲɛna anw ka jamana kɔnɔ ni tiɲɛni tɛ yɔrɔ la wallahi n bɛ foli bila Aminata Dramani ma a y'a fɔ ko n'an ye faransi wele a k'an bɛ tila ka nimisa nin yɔrɔ la n bɛ foli bila Omar Marko ma a y'a fɔ ko n'an ye faransi wele k'an bɛ tila ka nimisa wa an b'a nimisa kɔnɔ bi faransi ka taa nafa foyi t'u la Mali kɔnɔ si ils sont 5e puissance mondiale ils sont 5e puissance mondiale pour eux-mêmes mais pas pour nous les Maliens parce que an t'a dɔn u dɛsɛra u ma nafa foyi y'an ka jamana kɔnɔ an y'u wele k'u ka na an dɛmɛni min kɛ mais diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara saya kan diɲɛ don o don maa bɛ sa diɲɛ don o don maliyɛnw bɛ sa n'an ma wuli wallahi Mali cɛ bɛɛ bɛna sa ka ban Mali cɛ bɛɛ bɛna sa ka ban Mali kɔnɔ ni faransi surasi 5 dɔrɔn sara n'a surasi 3 sara ah non faransi bɛɛ fana territoire bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko maa sara faransi an ka surasi 5 sara kunu jɔn y'a dɔn mun kɛra foyi ma kɛ Allah akubar ne sago tɛ kɛ o wallahi ne sago tɛ kɛ sinon ne y'a fɔ n ko maa si kana i den don surasi yala surasi foyi kana taa nord la surasi foyi kana taa centre la parce que min bɛ u bɛ taa fɛn dɔ de kunna u tɛ min dɔn u bɛ ka sa te pour rien du tout ni ninnu fana saya bɛ ka kɛ dɔw ka nafolo sɔrɔ sababu ye ninnu fana saya bɛ ka kɛ dɔw ka nafolo sɔrɔ sababu ye ne badenw n'an ma wuli k'an jɔ wallahi an m'a fɔ ko bi ka gɛlɛn wa an m'a fɔ ko Mali tiɲɛnen don bi ya wallahi don bɛna don na an bɛ tila ka ɲɛbɔ nin don in fana fɛ tugun a don bɛna de bi don in an m'a fɔ ko bi ta ka gɛlɛn mais don de bɛna don na an bɛ tila ka na ɲɛbɔ nin don in fana fɛ ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɛbɔ nin don in fana fɛ sabula n'an ye faransi to an kunna ka faransi to an ka Mali kɔnɔ ka MISMA to an ka Mali kɔnɔ ni accord d'Alger in ka appliquer an ka Mali kɔnɔ u ka maga an ka constitution na Mali kɔnɔ an bɛ tila ka na ɲɛbɔ nin don in fana fɛ tugun yan'o don cɛ an ka wuli an k'an jɔ ni faransi bɔra yen sisan ka MISMA ta an ka armement ɲini ka di an ka surasiw ma cɛfarinw don u bɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka sɔrɔ arme t'u bolo surtout ni armement diri ɲinina ka d'u ma o y'an ka taa ye wallahi maa si tɛ jɔ Afrique de l'Ouest la an ka surasiw ɲɔgɔn tɛ k'u fila tɛ dɛ parce que ne yɛrɛ ni marifa n'i bɛ maa bila ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ i bɛ daba de d'a ma mais u bɛ ka taa u yɛrɛ b'a dɔn ça va pas u bɛ ka taa 21 ans 22 ans u bɛ ka taa hali peut-être ni cira dɔw kɔrɔ u ja bɛ tigɛ mais faso kanu kama n bɛ taa faso bɔ bolo la u bɛ taa hali n'u sara u b'a dɔn fana n'u taara u bɛ sa mun b'u fagala ye kɔngɔ ani minɔgɔ de b'u fagala ye ani armement tayan sinon fugariya tɛ kɔngɔ minɔgɔ ani armement tayan de bɛ k'u fa donc n'a ye armement ɲini ka di an ka surasiw ma hali sisan wallahi ni kɛlɛ bɛ ban Mali kɛlɛ bɛ ban parce que ala ma problème fo da diɲɛ kɔnɔ ko solution tɛ min na et k'a kɛ solution tɛ sɔrɔ anw ta la abada an yɛrɛ t'a lajɛ ten sa dɔ kɛra saya la ten sa dɛ wallahi dɔ kɛra saya la ten ni basa danna jeni ma mɔna dɔ kɛra ten mɔgɔw sɛgɛnna on a enterré beaucoup de gens an ye su dɔn sisan fo su bɛ ka don 20-30 dingɛ kelen kɔnɔ halisa anw de bɛ yɛrɛko kɛlɛ la halisa anw de bɛ mɔgɔko kɛlɛ la halisa anw de bɛ wari nɔfɛ an tɛ nin bɛɛ bila an ka Mali bila ɲɛ fɔlɔ
an ka Mali lajɛ an ka lajɛ Mali sɛgɛnna an ka Mali in kisiba in i na ka mɛn photo présidentielle ngo maa de bɛ yen n'an tora ta n'an bɛɛ sara ka ban politicien aw bɛ na mun kɛ sini aw bɛ taa sigi jamana langolo kunna a fɛn fɛn da dalen don an ɲɛ b'aw bɛɛ la o a fɛn politicien fɛn fɛn da dalen don an ɲɛ b'aw bɛɛ la a politicien fɛn fɛn b'u ka ko kɛ n'u tɛ faransi tɔgɔ fɔ an ɲɛ b'aw bɛɛ la n'a danna ne ma n'a danna ne Aja ma an ka futur président double nationalité b'a bolo a tɛ segin Mali kunna double nationalité bɛ maa bolo ne kɔni n'a danna ne ma maa si kana vote ye parce que n'a kɛra n'a tigɛ cogo man ɲɛ taa yɔrɔ b'olu la Malien denw don double nationalité maa minnu bolo don maa minnu tɛ visa sɔrɔ u yɛrɛ olu bɛ to Mali kɔnɔ olu bɛ to sɛgɛn kɔnɔna na n'a danna ne ma wallahi double nationalité bɛ maa bolo an tɛ vote ye jamana kɔnɔ bilen parce que i bɛ k'a ye anw ɲɛ yɛlɛn i bɛ k'a ye fɛn bɛɛ yira anw na i bɛ k'a ye anw na sɔmi i bɛ k'a ye fɛn bɛɛ da anw kan fo hɛrɛ i bɛ k'a ye fɛn bɛɛ da anw kan fo hɛrɛ a kɛra an yɛrɛ siranna double nationalité bɛ maa minnu bolo an sirann'u ɲɛ mais ko miɛntɔ ka kuma tɛ minɛ sogo boso yɔrɔ la mais le 10 janvier an ka bɔ le 10 janvier an ka bɔ an ka taa faransi gɛn k'a fɔ faransi ye n'an yɛrɛ bɛ se ka taa ambassadeur faransi la ka taa ambassadeur yɛrɛ bolo minɛ ka taa bila aéroport la o don a ka avion ta an yɛrɛ ɲɛna a tun bɛ sɔn ka diya ne ye ka ambassadeur bolo minɛ ka taa bila aéroport la k'a ka avion ta ka bɔ an ka dugu kɔnɔ dɔ kɛra ten ok kuma ye o ye le 10 janvier appel min don bɛɛ ka bɔ bɛɛ de ka bɔ sans exception denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba ka bɛɛ ka bɔ le 10 janvier ka taa faransi gɛn ka musulman gɛn k'u gɛn k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'an ta y'an ka jamana ye effectivement an ta don nous sommes un pays souverain ok salam alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh